Hello guys, I am in one block. Please like and subscribe for my video. I have no followers and subscribers. Please follow me in Facebook. Thank you. So I'm gonna start here. So I have these doors. Oh! What? What? Okay, thank you, Mojo. No. I don't have. Bye. 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 And gonna stay. Yeah. Bye bye. Chicken. Ah! Oh my god. What? Oh. Bye. Thank you. Bye. Come on. Bye. I'm gonna AFK. Please. I'm gonna check my brother. I mean twin. Thank you. I'm back. I gotta back. Bye. Kaka. Na? May 3 mod. Ha? May 3 mod dyan.
Dalawa lang. Dalawa, kala ko tatlo. Kala ko tatlo yung sabi mo. Ano mo? Napadilim. Gabi na. Buksan mo yung ano yung... Bye-bye. Buksan mo yung ano. Brightness mo para meron ako. Yan, night vision. Pwede yan night visions. Wala ka palang stone tools. Wala pa. May food ka. Ito. Tapos, ito. Asan ka din nakuha sa likod ko? Ito, meron ako pagkain. Eh, Oh! Ya! 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 bye-bye! See you later! Tapos animal na naman. Gugulat nga ako kanina. Chess. Bone meal. Bakit? Ay, wait lang! Oh. Hindi yan, mod. Hindi. Ano yan? Ito. Ikaw mo Sa ano lang yun? Sa download. Ano mo? Mojang to eh. Tara! Narinig mo yan? Tara. Mamaya, join ka sa akin, kuya, ah. Babay, dito yun. Oh, you crawling. Thank you, Mojang. But I don't want that. Oh my god.
Oh my god! Boring. Oh my god. Oh my god. Please don't disturb.
no, no, no. Oh, what the? Okay. Yun na siya. Yun na siya. Pwede ba? I'm dead. Aray mo, bakak! What? Yeah. Thank you. What? Magjo-join ako sa'yo. Nagkulong ako dito yung mga animal nagdi-disturb. Yun, pwede. May ship na ako dito. What? The ship, another one is... Oh. Hi, bro. Hi. Hi. What? Don't. You're creative? Yeah. What? Kasi nga, nagpa-play ka lang nga eh. Sorry. Dito. Wag ka, ano dyan? Kuya, ikaw mag-expand. Kuya. Ikaw mag-expand. Joseph, gusto mo iulog ito? Boy. Wag! Kailangan natin ng bed! Ito. Wag. Kailangan natin ng milk! Peaceful naman eh. Kailangan natin ng milk. Tomorrow, ang maghahapon. Ha? Walang maghahapon bukas? Bukas ang walang maghahapon? Upo na yan. Kuya ko nga. Oh my! Kulong kita dyan. Simpana, doon ka. Gusto mo sa void ha? Gusto nyo? No. Apet! Pengi na. Thank you. Epet. Ito na kasi. Ayan na. Ayan. Thank you. Mag-expand ka. Nag-ano ako. Makrap ka. Mati ka na, Ibet. Ito pa. Clay. Tapos dirt.
Kuya! Meron ka woods dyan? Oo, isa. Pingi. Pingi. Para may shovel ako tapos ano. I'm keeping this. Ito lang. Kawawa ka naman pala. May wooden axe ka? Yes. Pingi. Ako nga yung... Ako na dyan. Ako na dyan. Ah! Yes! Yes! Oh! Tatlo! What the... Yeah. Oh my God, no! No! Pero dapat maglagay tayo ng pains. Wala tayong wood. Gusto mo may mod? Oo. Ano ba yung mod? Yung muna ako, i-download ko lang. Okay.